ट्रेन छिड़ा ट्रेन गोटे आसी माड़ है सीधा बाड़ी ହେଇଗଲା आगे जो जोर दुर्घटना होता बाहर का घटना होता सेमती तो पूरा पटरे उड़ी जाता सब उड़ी जाता आगे कौन है आप कौन देखले जो ट्रैक चेंज कर भूल सकाशे एमती है ना गोटे गाड़ी दीटा गाड़ी एमती धक्का हवा और जो जोर से धक्का होता पूरा नेगेटिव पड़े बाहाना पूरा नेगेटिव पड़े जदि स्पीड थी क्या कंट्रोल नहीं थी तो पूरा जहाँ होता आप निजे भाई पारे थे कण बहुत बड़ दुर्घटना पूरा बाहाना का केस होता पूरा सार से दुईटा तो एक्सीडेंट होता तार संग संगे आमर जेनटा आमर पूरे अहमदाबाद रहूलु से ट्रेन भी विपद होता सर राजधानी रे पुणी थरे बाहानगार पुनरावृत्ति होता मो पछपटे आपण दृश्य देखुंट ये हूँ भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन ठारू मात्र 100 मीटर दूर रे ये ट्रेन टी किभली भाव में मुहांमुही होती ये चित्र देखिले अति भयंकर दृश्य देखु आपण सीधा सड़क भाव में गोटे इंजिन एपटे रही आउ गोटे इंजिन एपटे रही दुईटी इंजिन पूरा मुहांमुही होती रेलवे स्टाफ पहुंची आपण सीधा सड़क भाव में दृश्य देखुं सबुठ बड़ कथा यात्री अच्छा आम दृश्य देखा बाहानगार पुनरावृत्ति होता जे किभली भाव में गोटे बड़ दुर्घटना बर्ती जाइए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन आड़ू गोटे एसी गाड़ी आप देखुं पाखापाखि 8टी बगी रही एसी गाड़ी सीधा सड़क भाव में कटक अभिमुखे जाऊला एपटू कटक आड़ू गोटे गाड़ी सीधा सड़क भाव में भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन आड़ जाऊला ये चित्र देखिले आपणकर छाती थरी उठिबो एवं ये चित्र निहाती भाव समस्त व्यतीत करिवो भाई कौन भाई ये कौन है घटना आज्ञा कौन है घटना आज्ञा केंद्र मुहांमुही है आज्ञा रेलवे विभाग कौन करुच्ची आज्ञा आप देखुं एम कौन प्रकार कहवाई चाहूना जो रेलवे गोटे बड़ लाकुना सामना को आसी ए चित्र देखिले आप निहाती भाव में जापर जे किभली भाव में दुईटी बगी दुईटी इंजिन पूरा मुहांमुही होती आगरे पछर देखिए एपटे बगी रही एते बड़ सिग्नाल त्रुटि किभली भाव में निहाती भाव में प्रश्नवाची सृष्टि होची जदिओ गोटे दुर्घटना बड़ दुर्घटना बर्ती जाइछंती किंतु ए चित्र देखिले समस्त छाती थरी उठिबो एवं आज सकाळु जेतेबेले घटना घटी एपट जो ट्रेन रही संपूर्ण भाव में छिड़ा होगी रही लोक मैंने यात्री मैंने छिड़ा होगी रही आप देखुं ट्रेन टी पछू घुंचुची सीधा सड़क भाव में दृश्य ये एक्सक्लूसिव चित्र आपण ओडिशा भास्कर देखुं किभली भाव में ट्रेन टी को पछू नि ए ट्रेन दीजा मुहांमुही होता जदि जदि टिके भी एपट सेपट होता बड़ दुर्घटना घटी था ए चित्र निहाती भाव में समस्त को व्यथित करुच्ची ओडिशा भास्कर आप एक्सक्लूसिव चित्र देखुं जे केवल इंजिन नुहे ए पछरे एसी बगी रही रेलवे स्टाफ पहुंची रेलवे विभाग बड़ त्रुटि एवं सामने को आसी एपटे गोटे ट्रेन जो ट्रेन टी कटक आड़ू आसूला मंचेश्वर दे आसूला ए ट्रेन टी एपटे छिड़ा होती एपटे ट्रेन टी पछकू बैक करुच्ची तेरे बड़ दुर्घटना रेलवे स्टाफ पहुंची लोक आपड़ी आगू देखिए तेज यात्री मैंने गाड़ी ओह्लाई सी ट्रेन ओह्लाई सीधा से प्लाटफर्म मार्ग को जाऊँच तेज प्रश्न उठुची जे कौटी रहीगला त्रुटि कहीं एत बड़ सिग्नाल बर्तमान परिस्थिति उपजिला सिग्नाल दे पारे नहीं कहार भूल रहा लोक पायलट भूल रहा ना रेलवे जे लाइन क्लीयर कर भूल रहा ए समस्त दिग को नहीं तदंत करा किंतु सबुठु बड़ कथा गोटे बड़ त्रुटि गोटे बड़ दुर्घटना पुणी थे बाहानगार पुनरावृत्ति होता बोध हुए भुवनेश्वर एता जे किभली भाव में दुईटी ट्रेन मुहांमुही होता आम आपको चित्र देखाइचु ट्रेन टी पछकू जबार आम आपको दृश्य देखाइचु आपण ओडिशा भास्कर एक्सक्लूसिव चित्र देखुं ए ट्रेन टी पछकू दि जाए जे 3 ରୁ 4टी बगी थिबा गोटे ट्रेन मंचेश्वर आड़ू आसूला एवं गोटे ट्रेन रेलवे स्टेशन आड़ू आसूला जो एसी बगी रही यात्री मैंने रही जदि सिग्नल ठीक ठाक न रही था हुए तो गोटे बड़ दुर्घटना घटी था किंतु बड़ दुर्घटना समस्ते बर्ती जाइछंती
ତ୍ରୁଟି କୋଉଠି ରହିଛି ସେ ଦିଗରେ ନିହାତି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ନିହାତି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାନଗର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଗ୍ନାଲ ଭୁଲ ରହିଲା, କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଟ୍ରେନଟିକୁ ପଛକୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା କହିପାରିବା। ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ମାତ୍ର 100ରୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏପଟେ ରେଳ ମରାମତି କାରଖାନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଲୋମ କାକୁରେଇ ଦେବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଟ୍ରେନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା କହିଲେ ଟିକେ? ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ମୁଁ କିଛି ଯେ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଶୁଣିକି ଆସିଥିଲେ ଏଠି? ନାଇଁ ଆମର ତ ଏଇଟା ଏମିତି ଆମେ ଆସିଲୁ, ଗାଡି ଗଡି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଗାଡି କି ଗଡିକି ପଳେଇ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଏମିତି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ପଚାର। ଗାଡି କ'ଣ ମନକୁ ଗଡିକି ପଳେଇ ହେଲା? ଡ୍ରାଇଭର ତ ଥିଲା, ଲୋକ ପାଇଲଟ ତ ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ହେଲା ଘଟଣା? ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମେ କହିପାରୁ। ସାର୍ ଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍, କେମିତି ଘଟଣା? ନା ନା କିଏ ସାର୍ କାହିଁକି ଗଡିଗଲା? କାହିଁକି ଏଠି ଲୋକ ପାଇଲଟ ତ ଅଛନ୍ତି, ଗଡିଗଲା କାହିଁକି? ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର କହିବା ପାଇଁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରେଲୱେ ଷ୍ଟାଫ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଡିଟିକୁ ଯଦିଓ ପଛକୁ ଦିଆଯାଇଛି, କୁହାଯାଉଛି ଗାଡିଟି ଗଡିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପାଇଲଟ ଥିଲେ। ଗାଡି କିଭଳି ଭାବରେ ଗଡିଲା ତା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛି ଯେ 8ଟି ବଗି ଥିବା ଟ୍ରେନଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଗଡି ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି କାହାର ରହିଛି, ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଏବେ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ? ଦେଖିଲୁ ଟ୍ରେନଟା ଛିଡା ହେଇଛି, ଟ୍ରେନ ଗୋଟେ ଆସି ମାଡ଼ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ସିଧା ବାଡେଇ ହେଇଗଲା ତା ଦେହରେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଜୋରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା, ବାହାନଗା ଘଟଣା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ତ ପୁରା ପଟରେ ଉଡି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ଉଡି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ତାଙ୍କର ହିଁ ଭୁଲ ସକାଶେ ଏମିତି ହେଲା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଦିଟା ଗାଡି ଏମିତି ଧକ୍କା ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଜୋରସେ ଧକ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପୁରା ନେଉଟି ପଳେଇ ବାହାନା ପୁରା ନେଉଟି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ସବୁଠି ନେଉଟି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏପଟେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଫାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇନା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ହଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଇଞ୍ଜିନକୁ ଇଞ୍ଜିନ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ପୁରା ଜୋରସେ ଲାଗିଥିଲା, ଖାଲି ଜୋରସେ ଭାଗ୍ୟ ଲୋକ ଜୋରସେ ହେଇନି, ଜୋରସେ ହେଇଥିଲେ ପୁରା ଆହୁରି ବେଶୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଏଠି ଆସିକି ସ୍ଥାନୀୟ ହିସାବରେ? ସାର୍ ଏଠି ଆସିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପୁରା ବୋଲେ ଆମର ତ ଟ୍ରେନ୍ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିଲୁ ପୁରୀରୁ, ଆମେ ସେଇଟା ରଖିଦେଲା, ରଖିଲା ପରେ ଏଇଟା ପୁରା ଦୁଇ ଆଡ଼େ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିକରି ପୁରା ସଡନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ କେମିତି ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଗଲା। ଯଦି ସ୍ପିଡ୍ ଥିତା କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାଇଁ ଥିତା ତ ପୁରା ଯାହା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବି ପାରିଥିବେ କି କାଣା ହେଇଥିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା କେସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ପୁରା। ସାର୍ ସେ ଦୁଇଟା ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ଆମର ପୁରୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ରହୁଥିଲୁ ସେ ଟ୍ରେନରେ ବି ବିପଦ ହେଇଥିଲା ସାର୍, ସେନେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ପାସେଞ୍ଜର ବହୁତ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସିଛନ୍, আর কেতে কাଣା নুকসান ହେଇଥିଲା ଯେ କହିବାର ଲାଗି ଆରୁ ମୋର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ସାର୍। ଓକେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହାନଗର ପୁନରାବୃତ୍ତି ରେଲୱେ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ପଛରେ କିଏ, କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ହେଲା, ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଯେ ରେଲୱେ ବିଭାଗର ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବାହାନବୃତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏ ବାହାନଗର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟିଏ 8ଟି ବଗି ଥିବା ଏସି ଟ୍ରେନ୍ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହାର ତ୍ରୁଟି, କାହାର ଭୁଲ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ସେଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଭାଷ ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।